أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى مر گیا مزدوری کردا گھر دی روٹی پوری کردا اونے بھی تے مر جانا ہے جو اعلان ضروری کردا تے سنگے مر مر کاتب لکھدا مویاں دی مشہوری کردا مرلے کھو کے حج نو جائیے مالک نہیں منظوری کردا مختصر حمد و صلاۃ بعد جمعۃ المبارک دی مقدس اس گھڑی اور نشست اندر تہاڈے سامنے جس عنوان تے گفتگو کرن دا ارادہ بنیا ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ صلہ رحمی دی بہترین مثال گلاب دا پھول ہے۔ کتنا خوبصورت، کتنا دلکش اور کتنا دل نشیں ہے، لیکن اس گلاب دے پھول دی ساری خوبصورتی دا راز ایک ہی ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ گلاب دیاں ساریاں پتیاں آپس وچ رل کے بیٹھیاں نے، ایک دوسرے نال صلہ رحمی دیاں جفیاں پا کے بیٹھیاں نے، ایک دوسری نو برداشت کر کے بیٹھیاں نے۔ بس انہا گلاب دیاں پتیاں دا آپس اندر مل کے بیٹھنا ایدہ نام ہی گلاب دا پھول ہے۔ تے جدوں اے گلاب دیاں پتیاں الگ الگ ہو جان گیاں پھر کوئی انہوں گلاب نہیں کہے گا، بلکہ کچھ پتیاں لوکاں دیاں پیراں دے تھلے مسلیاں جان گیاں، کچھ قبرستان ٹر جان گیاں۔ صلہ رحمی دی بہترین مثال کسی فروٹ والے کو بھی لئی جا سکتی۔ کسی فروٹ والے کو جاؤ نا تانوں او دے کول دو طرح دے انگور نظر آن گے۔ بعض انگور
एक खूबसूरत जिहा छाबा होएगा चमकीला जिहा ओहदे च रखे ने, उत्ते चमकीलियां पट्टियां लाइया ने, निक्का जिहा हाथ चो ने साफा फड़िया बार बार झल मारदा है किते अंगूरां ते मक्खियां ना बह जान, मिट्टी घट्टा ना पै जाए। भाई खामोशी भाई, जुमे में आप नहीं बोल सकते, जहां जिसको जगह मिले बैठ जाए। ये खुतबा जुमा है, ये जलसा नहीं है, और जुमा फर्ज होता है। यहाँ एक तिनका भी आपको हिलाने की इजाजत नहीं। तवज्जो, हाथ चो ने निक्का जिहा साफा फड़िया, वो झल मारदा है, कोई मक्खी ना बह जाए, कोई मिट्टी ना पै जाए। ओनू पुछो किन्ने पैसे, वो कहेगा जी ये 500 दे किलो ने। ते थोड़ा जा गौर करो ना, ते उसी फ्रूट वाले कोल थल्ले जी करके गंदे जी छाबे च भी अंगूर पै, वो ओने अंगूर नहीं जिन्नियां उत्ते मक्खियां आईयां पईयां। मिट्टी घट्टा भी वाफर मिकदार च मौजूद है। ओनू पुछो भी ये किन्ने दे किलो ने, वो कहेगा 150 दे भी ले जाए। भाईजान वो भी अंगूर ने, ये भी अंगूर ने, वो भी मिठे ने, ये भी मिठे ने, वो 500 दे किलो ने, 150 दे दिती जाना। वजह की है? वो कहेगा वजह ये वे कि वो अपने खोशे नाल रल के बैठे ने, ते आ जिहड़े थल्ले पै ने ये वखरे वखरे होए बैठे ने। जिहड़ा अपने नाल जुड़ के बहिंदा है उहदा रेट भी हुंदा है, उहदा ग्रेट भी हुंदा है, ते जिहड़ा अपने नाल वख हो जाए उहदा रेट भी नहीं रहिंदा ते ग्रेट भी नहीं रहिंदा। अल्लाह सानू अपने नाल जुड़ के बहन दी तौफीक अता फरमाए, सिला रहमी करन दी तौफीक अता फरमाए। ऐ निक्कियां निक्कियां लड़ाइयां, मैनू रिश्ता नहीं दिता, मैनू पुछन नहीं आया, मेरा पता लैन नहीं आया, ते फलाना मेरा फौत हो गया ते तां नहीं आया। आ जिहड़ियां निक्कियां निक्कियां गल्लां नाल असीं इंतकाम दियां पंडां सिर ते बन खलोने आ, ते निक्कियां निक्कियां रौलियां दे विच असीं नफरत दियां दीवारां खड़ियां करने आ। इहदी शरीयत अंदर कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह पाक सानू आपस विच अपने नाल, तायां नाल, चाचियां नाल, फुफियां नाल, मामियां नाल अल्लाह अपने नाल जुड़ के रहन दी तौफीक अता फरमाए। कई बंदे माड़े जे तां हो जाते हैं तो पिंडों गए अगले पिंड, अगले पिंडों अगले अड्डे तो अगले शहर, अगले शहरों लाहौर, ते लाहौरों इस्लामाबाद, ते फिर वो पिंड ही नहीं आते। कहते ने मैं पिंड आवां ते मेरी गड्डी नूं गोया लग जाता है, मैं पिंड आवां ते मेरे ते घट्टा पै जाता है। वो तैनू ते गल फबदी नहीं, जिहड़ा 24 घंटे च 2-3 वारी वाशरूम जावे ओनू इंज दियां गल्लां नहीं फबदी। मैं तू इस्लामाबाद टुर गया ते वाशरूम जाना छड़ दिता ही। अल्लाह पाक सानू अपने नाल जुड़न दी तौफीक अता फरमाए। अपने नाल बंदा उदों ही जुड़दा है जदों बंदा बर्दाश्त करदा, एक दूसरे दे हक नूं जाणदा, एक दूसरे दे हकूक तो वाकिफ हुंदा है। ते मैं कुरान पाक दी जिहड़ी आया मुबारका दा कुछ हिस्सा तुहाडे सामने पढ़िया है। इहदे अंदर अल्लाह पाक ने हकूक बयान कीते ने, जिन्होंने आपां कहने हकूकुल इबाद, बंदों के बंदों पर हुकूक क्या है। इस आयत पाक अंदर अल्लाह पाक ने बंदियां ते की हुकूक ने, ते बंदियां दे मालक दा बंदियां ते की हक है। इस आयत अल्लाह पाक ने सारा कुछ बयान किया है। ते मैं एक पास शुरू कर लगा, एक एक करके हक बयान की जावांगा। जेड़े हो गए, जेड़े रह गए फिर जलसा करा लिया जे, फिर बुला लिया जे, फिर कर लांगे, हैं ठीक है ना।
ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اللہ پاک فرماندے نے وَاعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ دی کرو، اللہ پاک نو سجدہ کرو. رکوع ماما بہنا چپ کیوں نہیں کر دیاں؟ ماما بہنا تانوں کی تکلیف ہے؟ خاموشی اختیار کرو. ادھر نال بندے بیٹھے نے، تسی ایسے کام تے میں رہا تو میں جمعہ کی پڑھانا. خاموشی اختیار کریں. آپ قابل عزت قابل احترام ہیں. آپ کی آوازیں اتنی اس طرف آ رہی ہیں، آپ کو پردے کا پابند ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ جمعے کا وقت ہے. مہربانی فرمائے میری مائیں بہنیں خاموشی اختیار کریں. اللہ اللہ توجہ کرنا، غدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ پاک دی کرو، سجدہ اللہ واسطے، رکوع اللہ واسطے، منت سماجت اللہ واسطے، کبریائی تے بڑائی تے یکتائی تے تنہائی اللہ واسطے، مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے، حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے، مٹھے چوڑ پکا کے بننے اللہ واسطے، پلا پکا کے بننا اللہ واسطے، ٹھنڈے پانی دی سبھی لگانی اللہ واسطے، دودھ دی سبھی لگانی اللہ واسطے، حلوہ پکا کے بننا اللہ واسطے، کھیر پکا کے بننی اللہ واسطے، آل غرد سار جکانا بھی اللہ واسطے تے سار کٹانا بھی اللہ واسطے. وَاعْبُدُ اللَّهَ، یہ اللہ دا حق ہے. وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ پاک نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ پاک دی ذات نال کسے نو لے کے نہیں آنا. اے نہیں کہنا اللہ بھی مشکل کشائے، فلانا بھی مشکل کشائے، اللہ دی کولو بھی میں مدد مانگنا، فلانے کولو بھی میں مدد مانگنا. اللہ بھی تیاں پتر دیندہ ہے، فلانا بھی تیاں پتر دیندہ ہے. اللہ بھی وارث ہے، فلانا بھی وارث ہے. نا 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 نا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ پاک دی ذات پاک نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا. نہ عبادات اندر، نہ تصرفات اندر، نہ امور اندر، نہ نواہی اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ 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 پاک دیکھا سب تو بڑا جرم ہے کہ بندہ اللہ پاک دی ذات نال شرک کرے، شرک کردہ کردہ مر جائے، ایڈا بڑا گناہ ہے. اللہ فرماتے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به شیئا ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا پر شرک معاف کرنا، شرک دی معافی کوئی نہیں.
शिरक दी अल्लाह पाक दे हाँ कोई माफी नहीं। इस वास्ते यारो अल्लाह दा हक वे, अल्लाह दी इबादत जे रब दी नहीं करनी ते किंदी करनी है? जेड़ा खिलाई जांदा है, जेड़ा पिलाई जांदा है, जेड़ा सुलाई जांदा है, जेड़ा जगाई जांदा है, जेड़ा बारिशां पाई जांदा है, जेड़ा हवावां चलाई जांदा है, सूरज चढ़ाई जांदा है, चन्न नूं लियाई जांदा है, सानू अदमतां दित्ती जांदा है, सावां दा तुमड़ा चलाई जांदा है, अखां नूं बसारत अता कीती जांदा है, कन्नां नूं समात अता कीती जांदा है। इस पूरी कायनात दे चप्पे चप्पे, टुकड़े टुकड़े, जर्रे जर्रे, खित्ते खित्ते, गली गली, नगर नगर, पूरी कायनात अपना हुक्म चलाई जांदा है। अल्लाह अल्लाह ए सारी खलकत रब नू सजदा कर दिए, सुबह शामी जिक्र दे हो के पर दिए। ए सारी खलकत रब नू सजदा कर दिए, सुबह शामी जिक्र दे हो के पर दिए। ए बुलबुल कोयल खुद खुद मदहा सराय उसदा, ए बुलबुल कोयल खुद खुद मदहा सराय उसदा। ए डाली डाली पत्ता पत्ता है जे गवाय उसदा, ए डाली डाली पत्ता पत्ता है जे गवाय उसदा। फुल्लां उत्ते शबनम कैसा नजारा है, फुल्लां उत्ते शबनम कैसा नजारा है। दखण पर्वत लैंदा चढ़दा उसदा बसारा है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दमा फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। अल्लाह का हक ये है इबादत उसकी की जाए और उसी के साथ किसी को शरीक न किया जाए। सुन लो दुनिया के लोगों, फिर न कहना हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें समझाने वाला कोई आया नहीं था। नोट कर लो, दुनिया में गैरुल्लाह की पूजा करते करते मर जाओगे तो अल्लाह माफ भी नहीं करेगा, अल्लाह जन्नत अता भी नहीं करेगा। ये ना कहना भी सानू कोई दसण वाला नहीं आया, अज तुहानू दसण वाला तुहानू दसदा पिया। शिरक रब नू वारा नहीं खांदा, शिरक रब नू वारा। मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, दमिश्क दी जामिया मस्जिद दे अंदर मगरिब दी नमाज तो बाद एक बंदा आ गया, आके मस्जिद दे मौलाना नू कहन लगा जी मैं तुहाडे को मसला पुछना है। मैं पूछो। ऐ जी मसला पूछना भी अल्लाह पाक फरमाते ने मैं हर गुनाह माफ कर देना, शिरक नहीं करना। शिरक अल्लाह ने क्यों नहीं वारा खांदा? वजह फरमाते यार मसला तो बड़ा वड्डा पूछया है, इंज कम कर तू रात मेरे को रह, एक 2024-25 है भी जरा बसां गड्डियां कारां चलदियां ने ते बंदा आ सकदा, रात नूं जा भी सकदा, लम्मा सफर है तू जा सकदा नहीं, ते रात मेरे को रह ते सुबह मैं ना फजर तो बाद हमेशा ही दरस देना, ते कल जदों मैं फजर तो बाद दरस शुरू करा ना ते तू उठ के खलो जाना ते मेरे को मसला पूछना है ते मैं तेनू मसले दा जवाब देंगा, नाले तेनू पता लग जाएगा मसले दा ते नाले बाकी लोगों ने भी लग जाए। मसला जो बड़ा वड्डा पूछना। ठीक ओनू मौलाना घर लै गए, घरे ले जाके बैठक च बिठा के ते निक्के दरवाजे च उन्हां ते आके अपनी बेगम नू कहण लग भी करमाणी ये परौणा बड़ा डाढा आया है, इहदे शाम दे खाने दा ते इंतजाम हो गया ते अलबत्ता सुबह दा नाश्ता इहनू आपां कराना ते नाश्ता बड़ा तगड़ा करना। उन्हें अभी तगड़े दा की माना? उन्हें आखा जी तगड़े दा माना है भी देसी घ्यो दे चोंदे चोंदे परोठे होने चाहिए, देसी घ्यो दा तरदा हलवा होना चाहिए, देसी आंडे उबले हुए होने चाहिए, ते एडा वड्डा ठुल्ला चिट्टे मक्खन दा भरिया होना चाहिए, ते नाल खालस दुध दी खीर होनी चाहिए, उत्ते गिरियां, उत्ते बादाम, ते उत्ते पिस्ते,
تے اتنے کشمش لگی ہونی چاہیے منہ چ پانی آن ڈال ہے اتنے کشتے بادام لگے ہونے چاہیے وہ کہنے لگے بھی کیڑا کرم والا ایڈا پرونا ساڈے گھر آ گیا بھی جنوں اینا کچھ لبدا پیا ہے ایڈا کرم والا پرونا جڑا ساڈے مولویاں گھروں دیسی آنڈے پیا کھانا ہے یہ کوئی چکر ضرور انہیں آخیا بھی اے دسو مولانا بھی یہ پرونا جڑا ہے کون ہے تے کی لینا ہے انہیں بھی جڑا پرونا آوے تین دسیا کرا کون ہے تے کی لینا ہے پرونا آیا گل ختم تو ویکھ آئٹماں پوریاں نے تے ٹھیک ہے نہیں تے میں لے آواں دکان تو ہٹیاں کھلیاں نے انہیں آخیا نہیں کوئی رولا ضرور مینوں بھی اننے سال ہو گئے تہاڈے نال رہندی نوں تے انج کدی ہویا نہیں یہ دال چ کوئی کالا ضرور لب میں بھی بیٹھی ہوں جنی دیر تک تسی مینوں دسیا نہ بھی یہ پرونا ہے کون تے آیا کی لینا میں نہ کچھ بھی بنا مولانا مجبور ہو گئے تو کہنے لگے بھی اصل جی گل ہے یہ جڑا پرونا ہے نا میرے لیے رشتہ لے کے آیا ہے تے کہندا بچی مدرسے دی فاضل ہے خوبصورت ہے خوبصیرت ہے تے نکاح کر لو بس ہی نہیں گل کہن دی دیر سی تے فائرنگ شروع ہو گئی انہیں چمٹا چک کے ماریا ہو تے پھوکڑیوں نے ایس قدرہ ماری تے توا نے سدھا ہی چلاواں ٹھوکیا ہے تو جناب کارچ در 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 پی ہوئے فیرنگ پی ہوئے او بھی ادھر نہ بیٹھک جو بیٹھا کان لاوے بھی ادھر کرے کیڑی جانگ چھڑ پئی ہے او وقفے نہ ساری رات فیرنگ دی رہی صبح نماز فجر دا ٹائم ہویا مولانا نے انہوں اٹھایا بھی آگ کرمالا چلیے نماز پڑھنو مسیطے لے گئے تے مسیطے نماز پڑھ کے مولانا سیدھے پدرے ہوئے ساڑ درس دین تے انہیں جتی چکی تے نکڑن دے مولانا پچھو آواز ماری کتے جانا مسئلہ تے پوجا انہیں آکھا جی مسئلہ تاڑی بیگم نے راتی سمجھا چھڑیا ہے راتی تاڑی زوجہ محترمہ نے مسئلہ انہیں ہے کی سمجھا انہیں آکھا جی میں نے یہ سمجھ آیا ہے ایک عورت نو شریک وارا نہیں کھامدہ اب تے پوری کائنات دے رب نو کیویں کھائے گا ایک عورت نہیں برداشت کر دی کہ میری جگہ تے یا میرے مقابلے دے اندر کوئی اور عورت آ جائے تو جا پوری کائنات دا کلا تنے تنہا بادشاہ ہے وہ کیویں گوارا کردہ ہے میرا بندہ میں پیدا کراں ماں دے بطن میں ساواں میں دیواں تے روٹیاں میں کھواواں تے جوان میں کراں تے ساواں میں دیواں تے جدو سجدے دی واری آوے ایتھے بھی کر لوے تے لاہور بھی کر لوے تے پاک پتن بھی کر لوے تے جتھے کتے کو اچھی قبر لب جاؤ تے بھی کر لوے تے سید پیرت بھی کر لے تے پیر دی گڈی نے بھی کر لے نہیں یہ اللہ کا حق ہے سجدہ رب کو ہوگا گردن کٹ تو سکتی ہے پر کسی غیر کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے اے اللہ دا حق ہے دا اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات دی وقار غور کر دے جانا درا اے ہو گیا اللہ پاک دا حق ہن بندیاں دے حق شروع لگے نے اللہ پاک فرما دے نے بندیاں دے وچ پہلا حق کیدا ہے فرمایا وبالوالدین احسانا فرمایا کائنات دے لوگوں بندیاں دے اندر سب تو پہلا حق ماں باپ دا اپنے ماں باپ نو تنگ نہیں کرنا اپنے ماں باپ نو پریشان نہیں کرنا اپنے ماں باپ دا دل نہیں دکھانا بلکہ کوشش کرنی ہے ہر حال اندر اپنے ماں باپ نو راضی رکھنا ہے اسی سجنا نو راضی کر دے پھرنے مترا نو راضی کر دے پھرنے ووٹراں نو راضی کر دے پھرنے سپورٹراں نو راضی کر دے پھرنے حالانکہ پورے قرآن اندر تے پوری حدیث دے ذخیرے اندر کتے نہیں آیا ووٹرانو راضی کرو گے رب راضی ہوئے گا سپورٹرانو راضی کرو گے رب راضی ہوئے گا سجنانو راضی کرو گے رب راضی ہوئے گا مترانو راضی کرو گے رب راضی ہوئے گا یہ کتے بھی نہیں لکھیا البتہ قرآن پاک وچ تے میرے پیغمبر دی حدیث وچ لکھیا ہے رضا ربی فی رضا الوالد فرش تے تیرا اب راضی ہوئے گا عرش تے تیرا رب راضی ہو جائے گا اللہ اللہ میں قربان داواں حضرات دی وقار بندیاں دے حق وچوں سب تو پہلا حق ماں باپ دا ماں باپ نو کسے صورت بھی تنگ نہ کریے ماں باپ نو کسے صورت بھی پریشان نہ کریے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے غور کیجئے اللہ فرماتے نے وقضا
रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया कायनात दे लोगो दुनिया वालियो अल्लाह फरमाते ने अपने वालिदैन नाल एहसान करया करो। एहसान दा माना साडी बोली विच की बनदा है? तैनू पूरे पिंड विच कोई पैसे नहीं सी उधारे देंदा, तैनू को अपने नेड़े नहीं सी बहन देंदा, कोई तेरी गल नहीं सी सुनदा। मैं तेरे ते एहसान कीता, मैं तेनू पैसे दिते, मैं तेरे ते एहसान कीता, मैं तेनू कोल बिठाया, मैं तेरे ते एहसान कीता, मैं तेनू बैठक विच बिठाया। कायनात दे लोगो मां बाप नाल एहसान करना है। जदों तेरा अब्बा बुढ़ा हो जाए ओदे कोल कोई बहना पसंद न करे, ये बुढ़ा बाबा है, इत्थे पुरानियां गल्लां करदा है, इत्थे खंगी जांदा है, इहदे कोल बहना मैनू चंगा नहीं लगदा। जदों पूरे पिंड विचों तेरे बाप कोल कोई ना बवे उदों तू अपने बाप कोल बिया कर, उदों तू अपने बाप दीयां गल्लां सुनिया कर, उदों तू अपने बाप कोल बैठ करके गल्लां करया कर। वा बिल वालिदैनि इहसाना। जदों तेरी अम्मी एडी बुढ़ी हो जाए, जदों तेरी मां एडी कमजोर हो जाए, इंज ना होवे ओ तेरी बुढ़ी मां रात नू अपने हत्थां नाल आप ही अपने पैर दबांदी रवे। ना 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 ना, अगे वध के ते अपनी मां दे पैर दबाया कर। आखिया कर अम्मा मैं जो मौजूद हां तेरे पैर दबाण नू, अपनी बेगम नू आखिया कर कर्मा वालिए ये मेरी जन्नत है, ये मेरी जन्नत है, मेरी माँ है, मेरी माँ दे तू पैर दबा, एक मैं दबावा एक तू दबा। व बिल वालिदैनि इहसाना। अपने माँ बाप नाल एहसान करना है। जदों तेरे माँ बाप एडे बुढ़े हो जान, उन्हां कोल बगैर सहारे तो तुरया ना जावे, बगैर सहारे तो तुर ना सकन, उदों तेरी माँ कंधां दा सहारा लैके ना टुरे, बल्कि अगे वध के आख्या कर अम्मा मेरा कंधा किस वास्ते वे, अम्मा मैं तेरा सहारा बन जावांगा, अम्मा मैं तेरा डंगोरा बन जावांगा, अम्मा मैं तेरी लठ बन जावांगा। अपने अब्दे वास्ते बाजारों दियां खुंडियां ना लैके आया कर, बाजारों सोटियां ना लैके आया कर, हाथ फड़ाया कर अपने बाप नू अपना। अब्बा जी तुहाडा पुत्र जवान हो गया है, बाजारों लठ लैके आने की लोड़ कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ के टुरो ना, मैं तुहाडा सहारा बन जावांगा, मैं तुहाडा डंगोरा बन जावांगा। अब्बा जी मैं तुहाडा सोटा बन जावांगा, अब्बा जी मैं तुहाडी खुंडी बन जावांगा, अब्बा जी मैं तुहाडा आसा बन जावांगा। फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना। इंज करके वालिदैन नाल एहसान करना है। अगे की आख्या है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। हर मैं जदों तेरी अम्मी बुढ़ी हो जाए या तेरा बाप बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ, उदों अपने मां बाप नू उफ दा जुमला भी नहीं कहना। उफ दा तर्जमा मेरी तुहाडी जुबान विच भला की बनदा है? उफ दा तर्जमा बनदा है ओहो अब्बा जी ये की कर छड़िया, ओहो अब्बा जी तुहानू गल दी समझ क्यों नहीं आती, ओहो अब्बा जी तुहानू गल दा पता क्यों नहीं लगदा। फरमाया अपने माँ बाप नू ओहो दा जुमला भी नहीं कहना। ओ यारो कुरान नहीं पढ़दे अज दे नौजवान, अज दे नौजवान फेसबुक वेंदे ने, व्हाट्सएप वेंदे ने ते यूट्यूब सारी दिहाड़ी चलाते ने, ये कुरान नहीं पढ़ते ताई ते अपने माँ बाप दा अदब नहीं करते। कुरान कहता माँ बाप नू उफ नहीं कहना,
हैदराबाद एक बदबख्त ने अपनी मां नूं उंजी कतल कर छड़िया है, अपनी मां नूं उंजी मार दिता है। अल्लाह अल्लाह ते ओ मरदी मरदी कहंदी है मेरे पुत्र नूं कुछ ना आखिया जे ते मेरे पुत्र दे खाने दा ख्याल करिया जे, मेरे पुत्र दी रोटी दा ख्याल करिया जे। अल्लाह फला तकुल्ला खुमाउफ, ओ जिहड़ा पुत्र मां नूं दुख दे के मारी जांदा है ओ मां मरदी मरदी भी पुत्र दा दुख नहीं वेख सकदी। इनू मां कहंदे ने, इनू मां बाप कहंदे ने। इंज दा जिगरा रब ने किसे दा नहीं बनाया। ए बाप सिरां दे ताज ने हुंदे, ए बाप सिरां दे ताज ने हुंदे ते वीर मरन कंड खाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रख वाली। कदी मां बाप नू तंग ना करिए, उफ ना करिए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। फरमाया फला तकुल्ला खुमाउफिन, अगे की आखिया वला तनहरहुमा, अपने मां बाप नू डांटना भी नहीं, अपने मां बाप नू झिड़कना भी नहीं। इंज हो जाता है ना, कई बारी घरे हो जाता है कि बंदा अपने बाप अगे सख्ती नाल बोल पैंदा है, बंदा अपनी मां अगे सख्ती नाल बोल पैंदा है। कदी भी अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर अपनी मां को उच्ची ना बोलिए, अपने बाप को उच्ची ना बोलिए। वजह दिए वे और लोगों बंदे गोलियां नाल मरदे ने, मां बाप औलाद दे तानियां नाल मरदे ने, बंदे गोलियां नाल मरदे ने, मां बाप औलाद दियां झिड़कां नाल मरदे ने। अल्लाह दी मैनू कसम है ओ जदों तू अपने बाप दे सामने उच्ची बोल पैना है ते अपनी मां नू गाली कट देना है। तेरी मां ते उदण दी मर गई है, तेरा अब्बा ते उदण दा ही मर गया है। ये ते शरीर तुरे फिरदे ने, ये ते बुढ़ियां बाबियां दियां लाशां तुरियां फिरदियां ने। फला तकुल्ला खुमाउफिन वला तनहरहुमा, कदी डांटना नहीं अपने मां बाप नू, कदी झिड़कना नहीं अपने मां बाप नू। हजरत इमाम इब्ने सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते ने लोगो मैं कदी भी अपनी अम्मी जान दे सामने गल करदे अपनी मां दे चेहरे ते नजर नहीं पांदा। मैं अपनी अम्मी नाल जदों भी गल करना वा फरमाते ने मैं नजरां झुका के गल करना वा, मैं नजरां नीवियां करके गल करना वा। मेरे जुर्रत नहीं पैंदी मैं अपनी मां दे चेहरे ते नजर टिकावां। मैनू डर लगदा है किते मैं बेअदब न गिणिया जावां, मैं गुस्ताख न गिणिया जावां। हजरत इमाम इब्ने सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते ने मेरी वालिदा मोहतरिमा मेरे घर विच मौजूद होवे ते मैं मकान दी छत ते नहीं चढ़दा, मैं मकान दी छत ते नहीं चढ़दा। मैनू डर लगदा है किते अल्लाह पाक न कह देण ओ तेरियां जुत्तियां तेरी मां दे सिर तो उच्चियां कातों हो गईयां सन। ऐ जे अदब मां बाप दा, ऐ जे हक मां बाप दा, ऐ जे इज्जत ते कदर ते अदब मां बाप दा। फरमाया फला तकुल्ला खुमाउफिन वला तनहरहुमा वला तनहरहुमा, अपने मां बाप नू झिड़कना भी नहीं। फिर की कहना है वकुल्ला खुमा कौलन करीमा, मिठी गल कर लो, सोहनी गल कर लो। गल करम दा अंदाज मिठा भी ते हो सकदा है। वखफिद लहुमा जनाख ज़ुल्ली मिनर रहमा, वखफिद लहुमा अपने दामन दा झुकाओ, अपने दामन दा झुकाओ। अपने मां बाप वाल बहुता करिया कर। की माना तेरे पैसियां दी लोड़ तेरी बीवी नू भी है, तेरे पैसियां दी लोड़ तेरे बच्चियां नू भी है, और तेरे पैसियां दी लोड़ तेरे मां बाप नू भी है। पहले मां बाप नू लिया के दे नवे कपड़े, फिर बीवी नू लिया के दे। पहले मां बाप नू खिला फिर बीवी नू खिला।
پہلے ماں باپ دا پتہ کر پھر بیوی تے بچیاں دا پتہ کر اللہ نے قربان داما اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا تے جدوں ماں باپ دنیا تو ٹر جان امی چلی جائے یا ابو چلا جائے پھر انج نہ کھوے جدن ابا جی فوت ہوئے ادن قبرستان گیا پھر ہفتے بعد گیا پھر ہفتیاں بعد گیا پھر مہینے بعد گیا پھر مہینیاں بعد گیا پھر سال بعد گیا پھر سالاں بعد گیا ہے تے کہندا ایتھے کتے قبر سی امی دی ایتھے کتے قبر سی ابو دی چلو جتھے بھی یہ دعا کر دینے ہاں نہیں انج نہیں کرنا سکولوں چھٹی ہوندی تیرا باپ تیوں سکول دے باہر تپے کھلو کر کے لین واسطے آیا ہوندا ہزار تے بچیاں دے وچوں تیرا باپ دوروں کہہ دیندا او میرا پتر ہے او میرا بچہ ہے اگے بھج کے اونے کہنا آ میرا پتر او جڑا تیرا باپ ہزاراں بچیاں دے وچوں تینوں پہچان لیندا سی اج تیرے کولوں اس باپ دی قبر بھی نہیں پہچانی جاندی اج تیرے کولوں اس ماں دی قبر بھی نہیں پہچانی جاندی فرمایا ماں باپ دا نے قدر کرنا اللہ ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنہ خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دعاواں تے کر دے رو کے عرض صداواں کر لے سو رنگی کو گل سو رنگی کو گل طاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا اللہ کے حق کے بعد اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں میں سب سے عظیم حق کس کا؟ ماں باپ کا۔ اللہ میں قربان جاواں تے ماں باپ تو بعد اگے کے دا حق ہے فرمایا وبالوالدین احسانا اگے آیا وبذل قربا ماں باپ تو بعد پھر قریبی رشتہ داراں دا حق ہے اور یارو قریبی رشتہ داراں دے اندر سب تو قریبی رشتہ بہن دا رشتہ سب تو قریبی رشتہ بہن والا رشتہ اپنی بہناں نال نیکی کریا کر اپنی بہناں دا خیال کریا کر اپنی بہناں نوں تنگ تے پریشان نہ کریا کر اپنی بہناں دا حق نہ کھایا کر اللہ نے قربان جاواں ایتھے تے بندے بہناں نال نیکی کادی کرنی ہے ایتھے تے بہناں دا حق ہی کھادی جاندے نے ایتھے تے بہناں دا حق ہی دبائی جاندے نے اللہ نے قربان جاواں اے 2 سال یا 1.5 سال پہلا میں فیس بک تے نکا جا کلپ نال تحریر پڑھی اللہ ایک بھرا فوت ہو گیا ہے خودی بہن جنازہ بڑھیا جا رہا ہے مگر کھڑی ہے جنازہ اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے مگر ٹری جا رہی ہے بھرا نو قبر وچ دفن کیتا جا رہا ہے بندیاں دے پراں کے سائڈ تے کھڑی ہے نا جدوں بھرا نو دفن کر دیتا ہے لوکاں ہاتھ دعا کرنی شروع کر دیتی ہے اور لوکی رو رو کر کے دعا کر
करन लग पै ते सकी भैन रो के भरा लई बददुआ करन लग पई, अल्लाह मेरे भरा नूं तबाह कर दे, अल्लाह मेरे भरा दी कबर नूं अग नाल भर दे। लोकां आख्या बीबी की पई करनी है? उन्हें आख्या ने मेरी दुनिया जहन्नम बनाई है, मैं दी कबर जहन्नम बनाम दी दुआ पई करनी आ। इन्हें मेरा हक खादा, इन्हें मेरे बच्चियां दा हक खादा। ए बड़ा भरा है, बड़ा भरा हो के ने मेरे ते जुल्म दे पहाड़ ढा दिते ने, मेरियां जमीनां खा गया। ओए कमलिया जमीनां कदों नाल जानियां ने? ते ना समझिया कर मैं बड़ा भरा वां, मेरे सामने कोई नहीं बोलदा, कदों तक नहीं बोलदा। तेरे जींदियां जींदियां ना बोलिया, तेरे मरन तो बाद ते बोलेगा ना, तेरियां कब्रां तेरी कब्र ते खलो के ते बोलेगा ना। इस वास्ते इस जमीन दे निके निके टुकड़ियां दे पिछे अपनियां भैणां दा कदी भी हक ना दबाइए, अपने मां बाप अपने निके भरावां दा कदी हक ना दबाइए। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावां, फरमाया कायनात दे लोगो सब तो करीबी रिश्ता बहनां दा, अपनियां बहनां नाल नेकी करया कर, अपनियां भैणां दा भला करया कर। सैयदना हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला बयान करते ने, एक जंग ते असीं गए हां, जंग तो वापस आंदे पे हां, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उस काफले दे अंदर फरमाते ने मेरा ऊंट जिहड़ा है वह बड़ा थक गया है, वो चलता ही कोई नहीं, मैं सारे काफले तो पिछे रहिंदा जाना वा। मेरे कोलों दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुजर होया। आप फरमाते ने जाबर खैर होवे की गल है? महबूबा मेरा ऊंट थक गया है, मेरी सवारी चलती कोई नहीं। मेरे पैगंबर नीचे उतरे ने, मेरे पैगंबर ने छड़ी लगाई उस ऊंट नूं, ऊंट एडा तेज चलन लग पिया है, सवारी एडी तेज चलन लग पई है। फरमाते ने मैं उत्ते बह गया मां, मेरे को संभाले ही नहीं जाया जाता और मेरे को पकड़िया ही नहीं जाता। एडा तेज दौड़न लग पिया है, क्यों ना दौड़े? हाथ के दे लगे ने, हाथ उस पीर दे लगे ने, जिस पीर दा जिथे पैर हो जाता है उत्थे रब दी खैर हो जाती है। क्यों ना तेज दौड़े? उस पीर दा हाथ है जिस पीर नूं अल्लाह पाक ने पूरी कायनात दा सरदार बनाया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बा पीर मेरे दियां तुम्मा जग विच पईयां ने, ओ हक दियां किरनां लैंदे जड़ दे गईयां ने, ओ जेड़े मेरे नबी दे नेड़े आए ने, सीने ला के सोने कोल बिठाए ने, हम मुखड़ा तक के कलमा पढ़ लिया कईयां ने, पीर मेरे दियां तुम्मा जग विच पईयां ने। अल्लाह अल्लाह फरमाते ने सवारी फड़ी ना जावे, एडी तेज दौड़े एडी तेज, ते नबी पाक वेख के मुस्कुरा पे, ते आका फरमाते ने जाबर सवारी बेचनी हूं, सवारी बेचनी हो जी यार रसूलुल्लाह बेचनी, फरमाया मैनू ही दे दे। और मैं ठीक महबूब, और मैनू की चाहिए तुसी ला लो, किन्ने पैसे? जी इन्ने पैसे। फरमाया ठीक है, इन्ने पैसे ये तेरी सवारी मेरी हो गई। महबूबे की निक्का जा काम करो, मदीने तक मैनू सवारी दे दो, ते मदीने जाके लै ले जे मेरे को सवारी कोई। फरमाया कोई गल नहीं, मदीने जाके दे देवी। अल्लाह अल्लाह फरमाते ने मैं सवारी के उत्ते सवार हाँ, मैं जा रहा मदीने दे नेड़े पहुंचे हाँ, ते मेरी सवारी क्योंकि तेज बड़ा दौड़ती सही है, ते मैं आख्या महबूबा जी मैनू इजाजत दे दो ते मैं दौड़ के छेती मदीने चला जावा। मेरे आका फरमाते ने जाबर खैर एडी काली का दिए? महबूबा मेरा ब्याह नवा नवा आया है, मेरी शादी नवी नवी हुई है, ये बुखारी पढ़ रहा हूँ, मेरी शादी नवी नवी हुई है, मैं तां जल्दी करके जाना चाहना। मेरे आका फरमाते ने जाबर ब्याह कर लिया? जी महबूब मैं शादी कर ली है। फरमाया कुंवारी लड़की नाल कीती हो या बेवा औरत नाल कीती है? महबूबा मैं एक बेवा औरत नाल निकाह कीता है, कुंवारी नाल मैं नहीं कीता। मेरे आका फरमाते तू कुंवारी लड़की नाल शादी कर लेंदा, तू भी ते आखर जनाब
नौजवान है। हजरत जाबर ने की आखिया, गल नोट करे अज जरा, गल पल्ले नाल बनिया जे जरा, मेरा पैगाम उन्हां चौधरियां नूं जाके दे आ जे जिन्हां भैणां दीयां ज़मीनां ते कब्जे कीते होए ने, जिहड़े नाडे खां बड़े फिरदे ने भैणां दा हक खा के, जिहड़े वड्डे जनाब नाडे खां बने फिरदे ने भैणां दीयां ज़मीनां ते कब्जे करके। ए मेरा पैगाम उन्हां नमाजियां तक पहुंचाया जे जिहड़े 5 वक्त दे नमाजी भी पक्के ने ते भैणां दा हक भी दब के पे खांदे ने। जरा मेरी गल उन्हां नूं सुना दिया जे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबर करदे ने महबूबा हिदायत दा राबदा मेरा भी सी, दिल के दा नहीं करदा कवारी औरत दा निकाह करन नूं, लेकिन मैं बेबारत दा निकाह सिर्फ इस गर्द नाल कीता है। मेरियां 6 भैणां ने, मेरे वालिद मोहतरम शहीद हो गए ने मैदान उहद दे अंदर, ते मेरियां भैणां दी तरबियत करन वाला कोई नहीं रह गया। अगर मैं कवारी लड़की लेके आंदा ते लड़ाइयां ही ना मुकदियां, लड़ाइयां ही नहीं मुकदियां। मैं एक मचोर औरत नाल निकाह कीता, मैं एक ज्यादा उम्र दी औरत नाल निकाह इस वास्ते कीता है ताकि मेरियां भैणां दी तरबियत करे, मेरियां भैणां दा भला करे, मेरियां भैणां नूं ताजीम सिखाए। ओ यारो भरा इंज दे होने चाहिए ने जिहड़े भैणां दी खातर अपनियां ख्वाहिशात नूं भी मद्दे नजर न रखण। कुर्बान जावां इस भरा तो जिस भरा ने अपनियां सारियां ख्वाहिशां खत्म कर दित्तियां ने। इत्थे कल्ला कल्ला भरा होवे, हजरत जाबर अकेले भाई थे अपनी 6-7 बहनों के। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, इत्थे कल्ला कल्ला भरा कहंदा मैं कल्ला वां, मैं कल्ला वां, तुसी 6-7 जणियां जे, तुसी की करना है हक रख के, तुसी की करना है जमीना रख के मैनू दे दिओ। कल्लिया कल्लिया सुन इधर मैं भी तेनू कल्ला भरा विखांदा पिया। हजरत जाबर फरमांदे ने मैं अपनियां भैणां दा भला करन वास्ते काम कीता है। मेरे पैगंबर नू जनाबे जाबर दा अमल एडा पसंद आया। हजरत नबी पाक मदीना पाक चले गए, हजरत जाबर भी मदीने चले गए। फरमांदे ने सुबह दा टाइम होया, मैं नबी पाक दी सवारी लेके आया ते नबी पाक मस्जिद नबी दे दरवाजे ते मैनू मिल गए। आका फरमाते ने जाबर आ गया है जी, महबूब आ गया वा। पर मैं जाबर इंज करना अंदर जाते 2 रकअत नमाज पढ़ ले। हजरत जाबर फरमाते ने मैं अंदर गया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बाहर आया। हजरत बिलाल मेरे पैसे लेके खड़े सन, आ ले फड़ पैसे नबी पाक ने दिते ने। वो पुराना दौर कागजां दा तो है नहीं सी, दिरहम दिनार सन। फरमाते ने मैं दिरहम दिनार इंज करके फड़ लै ते मैं तुर पिया वा। हजे थोड़ा जा सबर कीता है ते पिछों नबी पाक ने आवाज दिती है। हजरत बिलाल फरमाते ने जाबर वापस आ, नबी पाक बुलांदे पे ने। फरमाते ने मैं दिल विच सोचिया किते मेरी सवारी दा सौदा वापस ही ना हो जाए। फरमाते ने मैं वापस आया ते महबूब अर्ज करदे ने महबूबा महबूब फरमाते ने जाबर सवारी भी ले जा पैसे भी ले जा। महबूबा वजह की है? फरमाया तू अपनियां भैणां दा भला करना है, असी तेरा भला करने आ। तू अपनियां भैणां दा ख्याल करना है, असी तेरा ख्याल करने आ। और तू जो अपनियां भैणां दे सिर ते दस्ते शफकत रखना है, असी क्यों ना तेरा भला करिए, असी क्यों ना तेरा ख्याल करिए। और लोगों भरा इंज दे होने चाहिए ने। आ एक भरा मैं तैनू होर वखावा, हवादम दे मार के तो नबी पाक वापस आ रहे ने। रस्ते दी अंदर एक जगह ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरे पैगंबर दे यारां ने एक कबीले दे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हां विच एक औरत मौजूद है, उन्होंने गिरफ्तार ते नहीं कीता, लेकिन उस कबीले दी औरत है वो बार बार कहती है मैनू मुहम्मद नूं मिला दिओ, मैनू मुहम्मद नूं मिला दिओ, मैनू मुहम्मद नूं मिला दिओ। करोड़ों बार दरूद सलाम मेरे पैगंबर दी जाते पाक ते। सहाबा कहते ने महबूबा अजीब औरत है, बार बार तुहानू मिलन दा तकाजा कर दीए ते नाम ही सीधा ही लई जाती है, मैनू मुहम्मद नूं मिला दिओ, मुहम्मद नूं मिला दिओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब अंदाज सानू चंगा नहीं लगदा, पर मैं कोई गल नहीं मेरे कोल ते लैके आओ। ओनू कोल लिआंदा गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने खलोती मेरे पैगंबर दे चेहरे ते नजर पा के ढाई मार के रोन लग पई, आंसू निकलण लग पे ओदियां अखां दे विचों। मेरे आका फरमांदे ने बीबी दस ना किन्ने तेरे ते जुल्म कीता है, मैं बदला लैके दियांगा। अगो कहंदी है नहीं 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 नहीं, ए गम दियां सुने ए खुशी दियां सुने। मेरे आका फरमांदे ने कादी खुशी? अगो कहंदी है जी मैनू
पछाणिया नहीं मैं कौन हाँ पर मैं नहीं मैं नहीं पछाणिया कहंदी है सोहणिया मैं तुहाडी भैन शीमा हाँ मैं तुहाडी भैन शीमा हाँ मैं तैनूं अपने हत्थां ते चुकिया करदी सां ते मैं अल्लाह पाक दे हुजूर दुआवां करया करदी सां अल्लाहुम्मा अबकी लना मुहम्मदा अबकी लना मुहम्मदा अबकी लना मुहम्मदा अल्लाह मेरी जिंदड़ी भी मेरे वीरे मुहम्मद नूं लगा दे अल्लाह मेरियां सावां भी मेरे वीरे मुहम्मद नूं लगा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तानू चुकिया करदी सां ते मेरे पैगंबर भी रोन लग पे मेरे पैगंबर दियां अखां दे विचों भी आंसू आ गए ते मेरे पैगंबर ने जी करके अपने कदियां तू अपनी कमली नूं तारिया सोहणिया भरावा अपनी भैण वास्ते दरवाजा बंद कर देण वालिया ते अपने पुत्रां नूं कहण वालिया मेरी भैन मैं मर जावां ते मेरा मुंह ना इनू वेखण दिया जे अपनी फुफो नू नेड़े ना लगन दिया जे इहने मैनू जमीन नहीं दिती लिहाजा ए मेरा मुंह नहीं वेख सकदी मैं दा नहीं वेखना एडा संग दिल भरा बनिया फिरना है आ मैं तेनू भरा वखावां मेरे पैगंबर ने कदियां तो कमली नू खिंचिया है इंज करके मेरे पैगंबर ने जमीन ते बिछा दिता है मेरे आका फरमांदे ने उत्ते बैठ जा मेरी बहना इत्थे बैठ जा मेरी बहना मेरे पैगंबर ने कमली ते बिठाया है मैं कायनात दियां दौलतां ते कायनात दे तख्त इस कमली तो कुर्बान करां ते कदा नहीं हो सकदा मेरे पैगंबर ने बकरियां भी दित्तियां मेरे पैगंबर ने अपनी बहन दी इज्जत भी फरमाई और लोगों मेरे नबी ने अपनी बहन नू तोहफे तहाइफ दे के दसिया है भैणां कोलों लईदा नहीं भैणां नू देईदा है भैणां नू देईदा है भैणां दी खिदमत करी दी है भैणां दे सिर ते दस्ते शफकत रखीदा है भैणां दा हक नहीं खाईदा बल्कि अपना भी भैणां नू दे देईदा है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावां फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि ihsana व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वाबिजिल कुर्बा माँ बाप के बाद सबसे करीबी रिश्ता बहनों का ते भैणां तो बाद सब तो करीबी रिश्ता भरावां दा सब तो करीबी रिश्ता भरावां दा भरावां नाल भी नेकी करया कर भरावां दा भी भला करया कर किवें किवें जिवें हजरत मूसा ने आपदे भरा दा भला कीता है किवें भला हजरत मूसा नूं अल्लाह पाक ने नबूवत दी थी कोई तूर ते खड़े कोई तूर पर अल्लाह से मुलाकात हो रही है अल्लाह पाक फरमाते वान अख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा ए मूसा हमने तुम्हें अपना नबी बनाया अपना पैगंबर बनाया अपना रसूल बनाया कलीमुल्लाह बनाया अल्लाह अल्लाह जदों अल्लाह पाक ने हजरत मूसा पैगंबर नूं नबूवत दे दिती ते हजरत मूसा पैगंबर नबूवत तो बाद अल्लाह पाक दे हुजूर दुआ करदे ने ते की कहंदे ने फरमाते ने काला रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून खिशदुद बिही अजरी वाशरिकु फी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा व लक़द आतैता सुअलका या मूसा व लक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा अल्लाह पाक फरमाते ने मूसा सी तोनू नबूवत दे दी हजरत मूसा दुआ पे कर देने जरा गल सुन वाली है हजरत मूसा दुआ कर देने फरमाते ने अल्लाह मैनू नबी बनाया है मेरे भरा हारून भी नबी बना दे एडी वड्डी गल इत्थे भरा भरावां ते परचे पे करवांदे ने इत्थे भरा भरावां ते बच्चे पे गवा करवांदे ने इत्थे भरा भरावां नूं मारी जांदे ने फैर मारी जांदे ने वट्टां ते जमीनां दे पिछे भरा भरावां दा कतल पे करदे ने इत्थे भरा भरा नूं
मारी जांदा है उत्थे भरा भरा लई नबूवत मंगी जांदा है। अल्लाह मेरे भरा नू नबी बना दे, अल्लाह मेरे भरा नू नबी बना दे। अल्लाह पाक नू हजरत मूसा पैगंबर दा अंदाज इतना पसंद आया, फरमाया है मूसा पैगंबर हम ऐसे करते तो नहीं है, जिसको हम चाहें नबूवत अता करें ये हमारी मर्जी। लेकिन मूसा जो तेरे मंगन दा अंदाज एडा पसंद लगा है, एडा प्यारा लगा है, जा मैं तेरी दुआ नू कबूल करके तेरे भरा हारून नू भी नबी बना दिता है। हजरत हारून नू नबी बना दिता। इथों भरा इंग्लैंड चो आए ना अपने भरा लई बतौरे गिफ्ट दे घड़ी लैके आंदा है। इथों भरा अमरीका चो आए ना अपने भरा बाते बतौरे गिफ्ट आईफोन लैके आंदा है। मैं जनादे मूसा पैगंबर तो कुर्बान जावा और जड़े कोखे तूर तो आए ने ते बतौरे गिफ्ट अपने भरा वास्ते नबूवत दा ताज लैके आए ने। लै फड़ मेरे भरावा अल्लाह पाक ने तैनू भी नबी बनाया है, फड़ नबूवत दा ताज अपने सिर उत्ते पा। अल्लाह अल्लाह इंज भला करी दई भरावां दा, इंज नेकी करी दिए भरावां नाल। वीर वीरां दे दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां भावां बात सिरां दे ताज मुहम्मद ते मामा ठंडियां छावां। अल्लाह अल्लाह खालिक़े कायनात दा कुरान है, फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाह सानू तौफीक दे। इत्थे जे किते रल के ना मस्जिद कारी साहब या रल मिल के पता भी दो भरा लड़े ने तो रल मिल के किते सुलह करा ही देन ना ते सुलह करन तो बाद कहंदा कारी साहब जी ये केड़ा तुसी काम कीता और दोबारा ना जिंदगी च करया जे। मैं तुहाडी वजह तो चुप कर गया, नहीं तो मैं ते किसी नूं माफ ही नहीं करदा। मैं तेरा मुंह ही ना वेखां, मैं पता नहीं केड़े मुंह चुप कर रहा, तुहाडे मुंह नूं वेख के दोबारा ना काम करया जे। मैनूं इहदे मुंह ते कातों कर दित्ता है, मैनूं भरा लगदा ही नहीं, ये तो मैनूं दुश्मन ओए होया कि ये तुहानूं को पता होया कि तुहानूं को साडी फैमिली दा पता है? तुहानूं को पता मेरे भरा ने मेरे नाल की कीता की कीता की कीता? दस खबरा की कीता की कीता? ते तेरे भरा ने तेरे नाल एडा बुरा कीता जिड्डा जिड्डा बुरा जनाबे यूसुफ नाल यूसुफ दे भरावां कर छड़िया। एडा बुरा ते नहीं ना कीता, एडा बुरा जनाब दे यूसुफ दे भरावां कीता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं बाप दी गोद विचों खो लिया, चुक लिया। एक चुकदा है, चुमियां लैंदा है, सिर चुमदा है, मथे चुमदा है। मेरा भरा मैनूं दूजा देखो खो नहीं मैनूं फड़ा, मैनूं पढ़ाए मेरा भी भरा है, वो भी चुमदा प्यार करदा है। ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं चुमदियां 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 अब्बा जी कोलों लैके पिंड चों बाहर निकले ने ते चुक के रेट दे तीले ते मारिया है। हजरत यूसुफ पैगंबर नूं ठा देनी जमीन ते सुट दिता है। आप फरमाते ने की बन गया है? अब्बा जी दे सामने ते प्यार पे कर दे सो, आखे उत्ते झूठा प्यार पे कर दे सा, तू साडा शरीक है, तू साडा सब तो बुरा है मादल्ला। हजरत यूसुफ पैगंबर नूं चुक के खूह विच सुटन लगे ने ते अपने भरा दा कुर्ता ला छड़िया है ते चुक के खूह विच मारिया है। हजरत यूसुफ पैगंबर ने खूह दी मंडे नूं हत्थ पा लेने, इन्हां पत्थर मार मार के जनाब यूसुफ दी उंगलियां जख्मी कर दित्तियां ने। हजरत यूसुफ खूह विच चले गए ने। भरावां दे जुल्म तो, भरावां दे हसद दी वजह तो बाप दी गोद विचों निकले कुएं विच चले गए, कुएं चों निकले मिस्र दी मंडी विच चले गए, मिस्र दी मंडी चों निकले मिस्र दे महल्लात विच चले गए, मिस्र दे महल्लात विचों निकले मिस्र दी जेल विच चले गए, मिस्र दी जेल विचों निकले ते मिस्र दे प्राइम मिनिस्टर बन गए। अज 40 बरियां तो बाद भरा हत्थां विच बोरे फड़ के जनाब दे यूसुफ दे सामने खड़े ने। भरावां नूं ते पता कोई नहीं
थे कौन बैठा है लेकिन जनाबे यूसुफ ते जान देने ना ये मेरा ओ भरा है जिहड़ा मेरे मुंह ते थप्पड़ मारदा रहा है आ मेरा ओ भरा है ये मेरे हत्थां ते पोरियां ते पत्थर मार मार के मैनू खूह विच सुटदा रहा है लेकिन मजाल है जनाबे यूसुफ ने कुमंदा आख्या वे एक बारी भी गल्ला दिता दूजी बारी भी गल्ला दिता जदों तीजी बारी आए ने ना हालात एडे तंग हो गए ने ते आके कहंदे ने वाता सदका लईना हसद करन वाला कदी रज नहीं खांदा हसद करन वाले दा कदी ढिड नहीं भरदा हुण की कहंदे ने बात है नबियां दी औलाद ते कहंदे ने बाता सदका लईना सदका कर जी दे मिस्र असीं एडे माड़े हो गए यकूब नबी दे वेड़े विच जो भुख पई नचदी ए कि सदका खाण वाले बन गए हुण साडे कोल सीयत कोई नहीं रह गई वाता सदका लईना कोई सदका ही करना ते जनाब यूसुफ को अपने भरावां दा दर्द नहीं वेखिया गया फरमांदे ने काला हलालिम तुम फल तुम दे यूसुफ बाकी है कोई याद करो ना यूसुफ नाल तुदे भरा बिन्यामीन नाल की करदे रहे हो ओ 40 साल दा पुराना वाकया देर अंदर आया फिर हथों जमीन निकल गई ते गौर करदे ने कहंदे ने सानू ते लगदा किते यूसुफ है एक जुरत करके पुछदा है कालू आ इन्नका लम ता यूसुफ अजीज मिस्र किते तू ही ते यूसुफ नहीं है फरमाया आना यूसुफ वहादा खी ने यूसुफ ते मेरा भरा बिन्यामीन है मुफस्सिरीन ने लिखा है इस जुमले तो बाद जनाब यूसुफ दे भरावां दे डर दी वजह तो शानियां दा गोश्त इंज करके कंबन लग पिया इंज थरथरी ताड़ी हो गई केड़ा वेला बनेगा सानू सूली ते लटका दिता जाएगा साड़ियां तौणां ला दित्तियां जाणगियां ते जनाब यूसुफ फरमांदे ने ला तसरीब अलैकुमुल यौम ला तसरीब अलैकुमुल यौम ला तसरीब अलैकुमुल यौम ओ चंगियां नाल ती हर कोई चंगा करदा है स्वाद उदों हुंदा है जदों बंदा भैड़ियां नाल चंगा करे स्वाद इनू कहंदे ने फरमाया घबराओ ना जाओ मेरे भराओ मैं तुहानू सारियां नू अल्लाह वास्ते माफ कर छड़िया है तेरे भरा ने एडे भी पैर इन्ना बुरा तो नहीं किया होएगा जिन्ना बुरा जनाब और क्या उम्र थी जनाब यूसुफ की एक मुफस्सिर ने लिखा है 13 साल एक ने लिखा है 12 साल एक ने लिखा है 10 साल छोटी जी उम्र है ना मोबाइलों का दौर है ना फोनों का दौर है केड़ियां केड़ियां थावां तो निकल के ते किन्ने परेशानी कट्टी 40 साल ओ बच्चा जिहड़ा अपने बाप दी पट ते सिर रख के सौंदा सी उन्हें 40 साल परदेस कटिया उन्हें जेलां कटियां ने ओ मंडियां च विकदा रहा है इन्ने जुल्म बर्दाश्त कीते ने पर भरावां नूं कुछ आखिया नहीं ये जा ही कमले इंज दी हुंदी है आ जिहड़ी असीं कहना मैं तो ना ना भरा शै ही इंज दी ये कोई पूछे हमसे कि भरावां नाल किवें जो मर्जी कर देन भरा जो मर्जी कर देन कोई हद नहीं जो मर्जी कर देन दरगुजर करीदा है दरगुजर करीदा है माफ कर दईदा है पुछीदा भी नहीं मत्थे ते वट भी नहीं पाईदा ऐदा नाम सिला रहमी है इनू कहंदे ने सिला रहमी व आखिर दावाना